Danas imam bijelu Mazdu 2018. godine, isto CX-5. Jučer sam u crnu. Samo mogu malo detaljnije da uradim ove kočnice. Prvo provjerim nivu ovdje i obavezno skinem ovaj čep prije nego što radim, da ne bi nabilo pritisak, da ne bi neku problem napravio sa onim dole kućnim modulom. Ima dovoljno mjesta. Obično isisam sa ovom mašinom ako ima ovako, da dignem na ovaj najviše, pošto da bi se vrata mogla otvoriti. Sve novi auta imaju dole prag, vrata idu ispod praga, to je za bezbjednost u slučaju sudara, da te više zaštiti. A moram da uđem unutra pa da bi se mogla vrata otvoriti. Stavljam na najviše ove. Opet isti princip. Prvo dajem kontaktu da vidim da kočnica nije zakočena slučajno. Nije. Gasim. Jednom rukom dole ovo do kraja držim čitavo vrijeme. Tako dole. Gasi, pritisnu do kraja. Pa moramo zakrenim. Idem s ovim 5 puta. 1, 2, 3, 4, 5. I čuje se kako radi. Znači držim čitavo vrijeme dok nestane. Pustim. Evo tu je piše ono pa. Samo mogu da ugasim. I da radim kočnice. 5 puta ili 2 put da se upali kontakt i ugasi. Ali najlakše je 5 puta da se broji. 1, 2, 3, 4, 5 od ugašenog. Evo skopčam za svaki slučaj, svaki put ovako može. Isto u Volkswagen. I ako se ne pomira ovako ovaj klip lagano, znači nije urađeno ono resetovanje kako treba. Znači je toliko lagano da ga šverciger gura bez problema. Eto. Skinem taj šarap dole. Zavio sam govorio ove rupice tu. To je bitno da ovako ide na ovu stranu. Da mogu ovi mali klinovi da uđu unutra. Samo ima jedan. Taj je tu. Evo vidi se kako je ušlo to. Vidi se kako je to bilo prije. Klip. I ostavio otisak. I da ovo nasjedne, da ovamo da se pomiri ovo, onda bi oštetilo taj klip. Ja unutra imate cilindar i ovdje klip. I na njemu imaju gumice. I ako to ide u koso, oštetilo bi to sve, da se zaglavio najvjerojatnije. I to je bitno da se provjeri na kraju isto kad se završi komplet proces. Ja uzmem tu sa ogledalom s ove strane pa pogledam da vidim da li to sjelo kako treba. Nekad kad se paknice potroši previše, onda kompjuter ne izračuna kako treba, pa klip neće da se vrati do kraja, ovaj elektromotor. I onda ja gurem to do ovdje i onda tako tu se zaustavi na tom mjestu. I onda sam primoran da njega odvrnem, skroz skinem i onda okrenem par puta, lagano sa ključem, da mi dalo, da mogu da vratim ovaj klip do kraja. Okay. Disk se. Tako je najbolje se skine da se ne ošteti. Tako dobro ovi ležaji sad su u jednom komadu, Speedu s ovim na ovaj princip. Tu ima sensor ovdje za EBS.
Tu je sensor i leže u jednom komadu, svi ide na to. Tako to, ovo je s jednog Subaru, radio sam ležaj na njemu. Ovo su drugi oni ležaj što se presuju. Kompresor klime, imamo čitavog bure dijelova koliko smo uradili posla. I ovo obavezno očistim dobro. Da legne fino disk. Ovdje imaju mjesta za ove šarafe da drže disk, ali ovaj nema na sebi na ležaju gdje može da se zavrne. Ja ovako stavim jednu veću maticu i onda stavim ovaj da mi drži disk u mjestu dok radim. Tako da mi pakance ne iskaču. Sad ću s ovim podmažem ove klizače tu. I sad četkom ću da iščetkam tako to, da očistim. Nećemo što da snimim pa. Znači podmažem, izvučem ovaj vani i ovaj unutra. Ovaj podmažem to fino. Ne treba puno, samo malo. Stavio sam ovaj limove tu. Na obe strane. Odmazao sam. To ide nazad. Unutra ide. To ću ovo zategnuti. S onim ga sam malo dotegnem, ovo završim sam. Ne treba ništa kad ovdje piše outer, vanjski, ili piše ovdje isto inner, unutrašnji, vanjski, unutrašnji. To čak se kreće u ovom smjeru, tako da opruga bude na donjem dijelu, da ne gura ovam. Ovo je samo za rikverc, kada ono ide se naprijed u rikverca ne bi ono klapčalo, da se ne pomiralo. Pošto se non stop kreće u tom smjeru, kad bila ova opruga na ovu stranu, vremenom bi je oštetilo, oslabilo i onda bi počelo da klapće. Znači bitno je da je uvijek prislonjeno gore na tom smjeru, znači kad idemo naprijed ovo stisne i zakoči, ono će da inercija će da vuče ovu počicu, da ide ova. A ovo je za rikverc, znači da on dadne kao mali kao amortizer da ne bi lupkalo. Samo to gore i spuštam dole. Sad zategnem tu, a uvijek ovu provjerim za svaki slučaj, iako je nisam skidao, opet je provjerim. Samo mogu da skopčam ovo da klikne. Klikno ne povučem za svaki slučaj. Ovo više ne treba. Samo mogu tu da pogledam. Ovo se vidi taj žlijeb. To je gornja strana, znači to je suprotnom strani mi je onaj kao klin rede. I ovdje ću samo malo zamastim, sasvim malo. Neću puno da se ne bi skupljalo prašine i pijeska previše. Tako s ove strane isto. I dole. Da neću puno da ne bi išlo na disk. I to je to, završena ova strana. Sad ću samo trebati završiti ovu drugu i da vratimo na reset. Da se ovaj klip vrati kako treba i provjerit ću ovdje da se nije pomirio klip i to je to. Idemo se vozati. Još jedna stvar, ja uvijek radim sa rukavicama i uopšte ne zamastim ove diskove, ali opet na kraju očistim sve da ne bi slučajno bilo neke masnoće. Masnoća je najopasnija za kočnicu. I ovo ću zarotiram malo.
zabilježio sam tu unutra tako da mogu da lakše vidim da snimim u stvari s ovim za što može da bilježi po metalu i to. Evo, završio sam sve, sad sam u auto, prvo ću zapumpam malo kočnicu da vratim one klipove. Sad, ugašamo sve, malo je prvo, malo gaz do kraja. Ovo vučem gore, držim. Idem 1, 2, 3, 4, 5. Gasimo sve. Upalimo da imamo ugašeno svjetlo. Svjetlo je ugašeno. Palim. Sve u redu. Probam kočnicu. Radi. Radi. Sad ću da isprobam vani da vidim je li ono da sam je pomirio na cilindar. Klip je ove kanjice na klip. Evo vidi se, tu nije se pomirilo. Evo sad idem da provozam malo ova bijela. Je malo manje prošla nego ova, ima 47.000 milja. Sve radi kako treba. Ova ima ljepša bijela sjedišta. Pa zašto su ovi ovdje, zašto je ovaj došao? Ostalo mu je kao malo više od 3 mm ostalo na pločicama namo, mogo još da koristi. Ali sam malo više prošlo na jednoj strani nego drugoj, zato su oni klizači malo kao zaglavili. I nisam snimio taj dio, da sam i ono malo očistio. I šta se desilo onda, elektromotor je malo više radio na jednoj strani nego na drugoj. Prvo je išao u jednom pravcu, pa onda je išao u drugom, pa ponovo se vraćao. I njima to nije sviđalo se taj zvuk, kao nešto nije u redu. I onda sam ja malo to provjerio i onda sam rekao moramo prvo odpaknuti se da promijenimo i to će najvjerojatnije da popravi i to je bio je problem. Moglo su još malo da se koristite, ali kad su neravnomjerno potrošene, onda nema druge opcije nego zamijeniti obe.